हाय, मैं फिल हूँ। बेहतर समझ के लिए शिक्षक द्वारा अंग्रेजी के शब्दों को 2 बार दोहराया जाएगा। यदि आप चाहें तो आप शिक्षक के साथ शब्दों को जोर से दोहरा सकते हैं। चलो शुरू करो। कुत्ता, dog, dog, नस्ल, breed, breed, अफगान हाउंड, Afghan hound, Afghan hound, एरिडल टेरियर, Airedale terrier, Airedale terrier, बेसेंजी, Basenji, Basenji, शिकारी कुत्ता, Basset hound, Basset hound, गुप्तचर, Beagle, Beagle, खोजी कुत्ता, Bloodhound, Bloodhound, सीमा की कोल्ली, Border collie, Border collie, बॉक्सर, Boxer, Boxer, एक प्रकार का कुत्तर, Bulldog, Bulldog, चिहुआहुआ, Chihuahua, Chihuahua, चाव चाव, Chow Chow, Chow Chow, कॉकर स्पेनियल, Cocker Spaniel, Cocker Spaniel, कुत्ता का बच्चा, Corgi, Corgi, दक्षिण, Dachshund, Dachshund, डैल्मेशियन, Dalmatian, Dalmatian, डॉबरमैन, Doberman, Doberman, फॉक्स टेरियर, Fox Terrier, Fox Terrier, जर्मन शेपर्ड, German Shepherd, German Shepherd, गोल्डन रिट्रीवर, Golden Retriever, Golden Retriever, बहुत अच्छा किया, Great Dane, Great Dane, शिकारी कुत्ता, Greyhound, Greyhound, आयरिश सेटर, Irish Setter, Irish Setter, लैब्राडोर, Labrador, Labrador, लासा एप्सो, Lhasa Apso, Lhasa Apso, न्यूफाउंडलैंड, Newfoundland, Newfoundland, पेकिंग का, Pekingese, Pekingese, पिट बुल टेरियर, Pit Bull Terrier, Pit Bull Terrier, सूचक, Pointer, Pointer, पोमेरेनियन, Pomeranian, Pomeranian, पूडल, Poodle, Poodle, बंदर, Pug, Pug, सेंट बर्नार्ड, Saint Bernard, Saint Bernard, श्नॉजर, Schnauzer, Schnauzer, स्कॉटिश टेरियर, Scottish Terrier, Scottish Terrier, शिपडॉग, Sheepdog, Sheepdog, शेहतजू, Shih Tzu, Shih Tzu, साइबेरियाई कर्कश,
Siberian Husky. Siberian Husky. चाटुकार, Spaniel. Spaniel. एक प्रकार का कुत्ता। Spitz. Spitz. अकिता, Akita. Akita. शार्प पेई, Sharpei. Sharpei. शीबा इनु, Shiba Inu. Shiba Inu. जापानी चीनी, Japanese Chin. Japanese Chin. तिब्बती मैस्टिफ, Tibetan Mastiff. Tibetan Mastiff. अलास्का मालाम्यूट, Alaskan Malamute. Alaskan Malamute. कोल्ली, Collie. Collie. टेरिए, Terrier. Terrier. खिलौना कुत्ता, Toy dog. Toy dog. यह हमारे पाठ का अंत है। अगर आपको यह पसंद आया है तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ साझा कर सकते हैं, इसे पसंद कर सकते हैं या चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।